ସେଇ ହରି ନା ଆଉ ମନଟି ତୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ଯଦି ଏ ହରି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁରେ ଦେଖୁଛେ ବାସ୍ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛେ ସବୁଦିନ ଆଉଛି ଅଛି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ହରି ଦେଖିବ କେମିତି ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହାରିଦାସ କହିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପିତାମ୍ବର ଦେ ମୋ ପ୍ରଭୁ इधर उधर पक करी गाय का खितांत तब संगे संगे जो यशवन ओलाना करी थमे सर्वे बोल आनंद दे हरि कहे पिता महारा नाम प्रभु विराजो धाई पिता महारा नाम प्रभु विराजो धाई जोगी जो गोरखदास कहले दुईटा वर्ष मध्यरु भगवान का ठीक मन किसी कहले इंद्रलीला बड़ी तम ये शोभा देखिला जे ताये अंत प्रियास रे म प्रियास रे हरिंकर रूपठला देखियो सुमेमिते एपो दिन कृष्ण सकले एसवन भूल काला को कहले कया